Wah, wah, wow, lihat teman-teman, di sini ada truk oleng. Wow, keren sekali. Mantap, kita masukkan ke dalam keranjang ini, teman-teman. Wow, lanjut lagi, teman-teman. Ada apa lagi? Wah, wah, wow, lihat teman-teman, di sini banyak sekali mainan ya. Wah, keren. Lihat yang pertama, teman-teman. Wah, di sini ada kereta api Thomas. Wah, wah, wow, keren sekali. Mantap. Lanjut, teman-teman. Lihat, teman-teman, di sini ada truk box. Keren sekali ya, teman-teman. Lanjut. Wow, lihat, teman-teman, di sini juga ada truk tangki. Wow, keren sekali. Mantap. Lihat, teman-teman, di sini juga ada bus warna kuning. Wah, bagus sekali ya, teman-teman. Lanjut, teman-teman, kita lihat di sini juga ada baby shark. Wah, lucu sekali, teman-teman. Taruh sini. Lihat lagi, teman-teman. Wow, di sini juga ada motor cross. Flip and bounce. Again, look at this, nothing. And speaking of double backflips, Yes! What on earth? He's the only person to have ever done a triple backflip. Wah, keren sekali. Mantap. Wow, lihat, teman-teman. Di sini ada ice cream rasa stroberi. Wow, siapa di sini yang suka es krim, teman-teman? Saya, Yami. Taruh sini ya. Mantap. Lihat lagi, teman-teman. Wah, di sini ada burung bangau, teman-teman. Wah, mantap. Kita taruh sini ya. Lanjut, teman-teman. Lihat ada apa lagi nih? Wow, ternyata di sini ada Power Rangers. Wah, keren. Taruh dalam sini, teman-teman. Wah, lihat lagi, teman-teman. Di sini ada bus Tayo. Kita berangkat semuanya. Hah? Wow, keren sekali ya. Taruh sini. Lanjut, teman-teman. Di sini ada motor balap GP. Keren, taruh dalam sini. Wah, lihat lagi, teman-teman. Di sini juga ada pesawat jet tempur. Wah, keren sekali. Lanjut, teman-teman. Lihat, di sini ada mobil balap warna merah. Keren. Taruh dalam sini ya. Wow, lihat lagi, teman-teman. Di sini juga ada speedboat. Wow, keren sekali. Taruh sini ya, teman-teman. Wah, kita lihat lagi, teman-teman.
Wow, lihat yang terakhir di sini ada es krim rasa coklat. Wow, siapa lagi yang suka es krim rasa coklat, teman-teman? Wow, yummy. Mantap, ada 2 es krim. Wah, lihat teman-teman. Mainan hari ini kita kumpulkan banyak sekali ya teman-teman. Wah, mantap. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Bye-bye.